कथा कौन कि देखिए आज बहु पिला जो माने बेसी पाठशाठ पढ़ुंट से विदेश पढ़ुंट आम बेले आम जो मैंने गाँव में थी जो पाठशाठ पढ़ुलु कटक आसलु भुवनेश्वर आसलु तापर कटक भुवनेश्वर जो मैंने अच्छा पिला बर्तमान बांगालोर हैदराबाद दिल्ली जाऊँच दिल्ली जो मैंने रहीगले बा भुवनेश्वर जो मैंने रही भी पिला सब अमेरिका इंग्लैंड अमुक समूक समूसा गले पड़े तेणु आम बेले आम बापा माँ मैंने गाँव में पढ़ी रोते गाँव माटी कामुड़ी रोते बर्तमान देखिए भुवनेश्वर रे अधिकांश कटक अधिकांश कटक टे कम भुवनेश्वर अधिकांश जोटी घर गुड़ाक अच्छी बुढ़ा बुढ़ी दिज लेखा अच्छा पाखे पुओ ना कि झी भी ना कुआड़े पिला माने बापा माँ मैंने बहु गर्वर सह कहते मो पुआ आज अमेरिकार अच्छी केते पाँच 3,50,000 टका घर को पठाऊँ एत लक्ष टका पाँच मासक 15 लाख टका रोजगार करुच्ची समस्ते मो जोई अच्छी अमेरिका मो झी अच्छी स्विट्जरलैंड रे मो आर सान पुओ अच्छी लंडन रे ये कथा कहीकि गर्व अनुभव कर किंतु कि दुखरे कि जंत्रणा रोचंती आपण न देखिले कल्पना करें बयस हो गले समस्त इच्छा हुए टे नाती नातुण सहित मिसवाई जो नाती नातुण सहित मिसवाई से देखिपार आम जो प्रथम आसला टीवी आसला 1982 मसीह मुझे देखी टीवी देखापी क्या घर जदि टीवी किए किणला गाँव में छुआ जाक जा गदा हे झरका बाटे गलिक चाहिए टीवीटा केमी चलुची एठी ठीक सेमती रिक्शा वाला पिला जदि खेलुंट बाटे रास्ता कटे कौटे खेलुंट बुढ़ा बुढ़ी संध्या बेले बुलिया जाइए कि सका बुलिया जाते थंटेक चाहते छुआ केमी खेलुंट केमी हसुंट केमी चिड़ौं परस्पर को केमी परस्पर को मारुंट केमी डेउंट कि आनंद से कि निज नाती नातुण से प्रकार खेलालीला देखापी से सुजोग ना जदि देखुं अति निकुच्छे कहते आम देखिलु वीडियो कॉल करता आज नाती आमर ओफ कि बढ़िया कहलानी इंग्लीश तो कही जाऊँ कुआड़े कौन बा खुशी होती से खुशी प्रकृत में मुहर खुशी पेट भीतर खुशी नुहे जो मैंने पाठ पढ़े पाठ पढ़े पुओ को आशा कर पुओ मोर मनीष हो मनीष हबार अर्थ कौन या आप भाविले देखिए आप जो मैंने वयस्क लोक अच्छा बर्तमान पिला कहते नाती पचार जेजे को जेजे तुम गलनी उड़ा जहाज गलनी जेजे कहते हे उड़ा जहाज कौन जी जेजे पचार तू के शगड़े जाइचु ना 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 रे शगड़र मजा कौटी उड़ा जहाज अच्छी रात जाऊ जह्न पड़ी चौड़िया गीत बोलुव बलदर घंटी गाउडी बाजुव कि मजा ओफ पवन सुलसुल बहुव तुम उड़ा जहाज से अच्छी तुम तो भू कि गल ओल्ल पड़ल सरला कम से कौन अच्छी कि आनंद अच्छी प्रकृत में वर्तमान पीढ़ी जापर से कि आनंद कि खुशी थिला कि जीवन थिला से यहाँ कौन जीवन वर्तमान अच्छी कि व्यस्तता भितर कटुंट समय कहार कि ना बर्तमान जो मैंने कहते वाह आम होटेल आज खाइलु 3,000 टंका बिल देकर आसलु कि खाइच से तो जो आम शाग पखाड़ खाऊल से शाग पखाड़ को बर्तमान होटेल खाई 3,000 टंका बिल दौच कौन ना आम खाइलु भल खाईदेलु कि भल खाइदेल बाड़ी सब हरेक रकम परिवार था पाचिला कदली था पिजुली था कमला था सबू था तेना मुझे खाऊली गचर छिंडे आनी खाऊली तुम पुओ कौटी बैग खंडे धरिकी किणिक आनीचु आह कि बढ़िया एने देखला बेलू कौट औषध पड़ी कौट रंग दि जाए कौन आम भल अच्छु कि भल अच्छु तुम प्रकृत में आम केवल बर्तमान अभिनय करुँ भल अच्छु भले नाहू तेणु के कहूनी पिला शिक्षित हूँ पिला शिक्षित है ये जो माटी पानी बाबद शिक्षित है जो बाप माँ पाखे थाऊ बा न थाऊ जो देशर परिवेश शिक्षित है सी जाकि पैसा रोजगार कर अमेरिकार घर को रही कौन तेज शिक्षित कर देश पैसा कौन खर्च कर एक चिंता भी करवा कथा बापा माँ भी चिंता करवा कथा मु कहे ये टोकाटा मोर बालुंगा था कि शेष जीवन में यही मोर सेवा करुच्ची कहीं से तार ओएस पाइला गला से तार डाक्तर पाइला गला से तार जज है गला किए आसुना जोटा को बालुंगा कहते शेष जीवन में से ही मत साहय कर भावुँ ए पुआ गुड़ा सब जाक बालुंगा हमें कि
କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଭଲ କେତେ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଆମେ ଦେବା ଦରକାର ଯଦି ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ପ୍ରକାର ସମାଜର ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଦେବା ଦରକାର ସେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଗେହ୍ଲା କରିବା ଦରକାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଗାଁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ପଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ମମତାର ବନ୍ଧନରେ ଯଦି ଛୁଆକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ନ ପାରିବା ତେବେ ସେ ତ ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇବ କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧନ ତୁଟେଇ ଦେଇ ପଳେଇବା ଆମେ ଚାହିଁଥିବା ଏଠି ଏକା ଏକା ବସିକିରି ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ମମତାର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଘରକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଏ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର କୋଉ ଗାଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଇଏ କି କଥା ଏମିତି ଚଲେ କ'ଣ ଚଳିପାରିବ କେବେ ହେଲେ ତେଣୁ ସେଥିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଅଭିଭାବକଙ୍କର ସେ ଅଭିଭାବକ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଏମାନେ କହିବେ ଯେ ପିଲାଟାକୁ ତାର ଭାବବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଉଚିତ ଅଭାବଟା କ'ଣ କି ଅଭାବ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧନ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭାବ ନା ଅଭାବର ତ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଉଠି ଭାବ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ଅଭାବ ତେଣୁ ଭାବ କୋଉଠି ନାହିଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ନାହିଁ ବାପା ମା ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ନାହିଁ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ନାହିଁ ଘର ସଂସାର ସହିତ ଭାବ ନାହିଁ କାହା ସହିତ ତ ଭାବ ନାହିଁ ଅଭାବୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ସେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ କ'ଣ ଭାବ ଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଅଭାବରେ ଆଜି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମାଜ ସଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ଭାବ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆନ୍ତରିକତା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇବା ପରସ୍ପର ଆନ୍ତରିକତା ଦେବା ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଗେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲେ ମୋ ଘରେ ଯଦି ଶାଗଟିଏ ହେଲା ମୁଁ 5 ଘର ନେଇ ବାଣ୍ଟୁଥିଲି ଆଜି ସେଇଟା ସେ କଥା ହେଉଛି କୋଉଠି ହଉନି ସେ ପଡ଼ିଶାପଣ ନାହିଁ ଆଉ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରଟା ଆମ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସମାଜଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଯଦି ନ ଶିଖେଇବା ଦେଖିବେ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଆମର ପୁରାପୁରି ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ ଆମେ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବା ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ